बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ चुके हैं और हम इस वक्त पहलगाम में मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि ईद के बाद बहुत से जंगलात के कंपार्टमेंट से ये खबर मौसूल हुई है कि आग नमूदार हुई है। अगर उसमें से हम मेजर फायर इंसिडेंट की बात करेंगे तो वो ग्रेंदवन पेंडोबल एरिया की बात है। तो आप सब जानते हैं कि वहां पर ऑलरेडी डॉक्टर समीर सिद्दीकी, जो कि एक मानी जानी शख्सियत है पूरे पहलगाम के एरिया से, अशमुकाम से, उन्होंने अपनी टीम को खानकाए मौला के जो जो मुंसलिक लोग हैं उन्होंने उनसे राबिता किया, उनसे गुजारिश की तो वो आगे आगे आए और उन्होंने आग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल पा लिया। और सबसे गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि जो डॉक्टर समीर सिद्दीकी हैं वो कश्मीर क्राउन के साथ वो मैं वीडियो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उनकी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के लिए कि जंगलात में अगर जाते हो तो खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि कोई वैसी सबस्टेंस आप न छोड़े जिससे आग नमूदार हो सकती है। और अगर कोई कैंपिंग या ट्रैकिंग के लिए किसी भी स्पॉट पे जाता है तो हर किसी से गुजारिश है कि वो इस बात का जरूर ख्याल रखे कि कहीं ना कहीं पर, अगर आज की बात करेंगे तो अभी ड्राई सीजन ही है, उतनी बारिश भी नहीं हुई है और बर्फ भी उस तरीके से नहीं पड़ी इस साल। और उसके चलते अगर हम जंगलात की बात करेंगे तो जंगलात बहुत ज्यादा सूखे हैं और अगर कोई भी हम वैसी सबस्टेंस जंगलात में छोड़ देते हैं जिससे आग नमूदार हो सकती है, उससे आग तेजी से बढ़ जाती है। अगर हम सिगरेट्स की बात करेंगे, अगर हम मैच स्टिक्स की बात करेंगे, या अगर हम वो कैंप्स की बात करेंगे, बोन फायर्स की बात करेंगे जो हम वहां पर छोड़ देते हैं जला के और उसको अच्छी तरह से बुझा नहीं देते हैं, तो उसके चलते फिर आग नमूदार हो जाती है और ये आग बहुत ही बड़े कंपार्टमेंट्स को अपने गिरफ्त में ले लेती है। और इसको कंट्रोल करना जो हाई रीचेस होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं पर वो भी फिर बेबस पड़ जाते हैं कि हम कैसे इस आग को कंट्रोल करें। तो मेरी इस वीडियो से यही गुजारिश है कि जिसमें डॉक्टर समीर सिद्दीकी भी आपके साथ ये बात शेयर करेंगे कि किस तरह से आप जंगलात को बचाएं, और जंगलात हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। ये जो कश्मीर क्राउन है, आपने हमसे रब्ता किया, जो कल लिदर फॉरेस्ट डिवीज़न के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में आग नमूदार हुई थी, उस पर आप रिपोर्ट बना रहे हैं। तो इसके बारे में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि कल जो मैंने सुना कि मुख्तलिफ इलाकों में, ये जंगलात में आग नमूदार हुई, ख़ासकर जो हमारा खानकाह हैदरी है ग्रेंदवन में, वहाँ से भी बहुत सारे जो मुल्हिका जंगलात थे उसमें आग नमूदार हुई थी। मैंने लोगों से अपील की और ख़ासकर अपने मुतालिकीन से भी अपील की कि ये हमारा जंगलात जो हमारा सरमाया है, न सिर्फ ये हमारे लिए एक सब्ज़ सोना है और इक़्तिसादी सरमाया है, बल्कि जंगलात हमेशा हमारे लिए जो है एक जमालियाती सरमाया, एस्थेटिक सरमाया भी रहे हैं। जंगलात हमारे फ़ुक़रा के लिए, सूफियाए तरीक़त के लिए, बुज़ुर्गान दीन के लिए बमिसदाक़ खानकाहें रही हैं और इन जंगलात का हम पर बहुत सा हक है अहलियान कश्मीर पर। लिहाजा इस एतबार से मैंने भी गुजारिश की कि ये इसको अपना मजहबी फरीज़ा समझे, अपना इखलाकी और समाजी फरीज़ा समझे, और मैंने गुजारिश की थी कि लोग घरों से निकले और इन जंगलात में आग बुझाने में खानकाए हैदरी के रज़ाकारों की और जंगलात के मुलाजिमीन की मदद करें। जहाँ तक जंगलात के मुलाजिमीन का ताल्लुक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन का ताल्लुक है, उसमें परमानेंट मुलाजिम हो या चाहे वो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हों या फायर वॉचर्स हों, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और हमारे खानकाए हैदरी के रज़ाकार, जिसमें बूढ़े भी शामिल थे, बच्चे भी, बुजुर्ग भी शामिल थे, उनके हाथ पाँव तक झुलस गए। मैं खुद उनके साथ निगरानी कर रहा था इस आग के अमल को बुझाने में। तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि बिला किसी लालच के, बिला किसी मफाद के, उन्होंने महज अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझकर हमारा हाथ बटाया इन जंगलात में जो है इस आतिशज़दगी को कम करने के लिए। यहाँ पर मैं आपकी वसातत से हुकाम बाला से भी गुजारिश करूँगा कि कुछ एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए कि जब भी खुशक साली का वक़्त हो, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए ताकि इन जंगलात में जो ये आग रोनुमा न हो। और अगर आग कहीं पर किसी कोताही से रोनुमा हो भी जाती है तो उसका फिलफौर सजबाब करने के लिए क्या किया जाए।
اور میں یہاں پر عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا، مطلب بہت سارے لوگ، یہ جنگلات ہمارا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ تفریح کے لیے، سیر کے لیے جنگلات میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر آگ جلاتے ہیں اور پھر اس آگ کو ایسے ہی جلا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی بدترین قسم کی لاپرواہی ہے، کیونکہ یہ جنگلات جو ہمارے آنے والی پوسٹیریٹی کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک سرمایہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، جہاں پر مجھ سے ذاتی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، من حیث قوم، بحیثیت قوم بھی ہمارے کولیکٹیو کانشیسنس کو ایک سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ جنگلات دیے، یہ ماحول دیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو تمام نوجوان حضرات جو کل اس میں آگ بجھانے میں مدد کر رہے تھے ایڈمنسٹریشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند قدم ہے کہ ہمارے ینگسٹرز میں ایک سوشل ریسپانسبلٹی کی فیلنگ بیدار ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں مذہبی علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی عوام کو مذہبی جگہوں پر اجتماعات میں اس جو ہے ایجوکیٹ کریں ان عوام کو کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ بس اتنا مجھے کہنا ہے، اور آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں ان سماجی مسائل کی، ماحولیاتی مسائل کی، اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ تو بالکل یہ آپ نے دیکھ لیا یہ ویڈیو جس میں ڈاکٹر سمیر صدیقی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس آگ کو اب کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، آپ جنگلات کو بچائیں، کیونکہ جنگلات ہمارا گرین گولڈ ہے اور اسی پہ ہماری زندگی منحصر ہوتی ہے اور اسی پہ ہم پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر جنگلات نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پر رین فال پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے گا، سنو پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اس کے چلتے جو ہماری نیچرل ویجیٹیشن ہے وہ ڈس اپیئر ہو سکتی ہے۔ تو میری اس ویڈیو کے مادھیم سے ایٹ لاسٹ اب سب لوگوں سے یہی گزارش ہے، میں کسی کو یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ گھومنے نہ جاؤ، آپ پہلگام نہ آؤ، آپ کسی اور جگہ پہ نہ جاؤ، بٹ یہ گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جو بھی آپ بون فائرز جلاتے ہیں، کائنڈلی ان کو آپ اچھی طرح سے پہلے آپ بجھا دیں، پانی کا استعمال کریں، اور یا اگر آپ کوئی سگریٹ پیتا ہے تو پہلی سگریٹ بہت بہت بری بات ہے، سگریٹ پینا بہت بری بات ہے، اس سے آپ کے جسم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کائنڈلی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اگر کیمپنگ میں یا جنگل میں جاتا ہے کوئی کسی بھی کام سے، تو وہاں پر وہ جلتے ہوئے سگریٹ کو یا میچ سٹک کو نہ پھینکے، کیونکہ ہمیں اپنے جنگلات کو بچانا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ایل جی ایڈمنسٹریشن، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس پہ کوگنیزنس لیا جائے اور ٹیمز کنسٹیٹیوٹ کر دیے جائے، تاکہ یہ آگ ہے یہ زیادہ پھیلے نہ اور جنگلات پہ زیادہ نقصان نہ پہنچے۔